राम राज्य प्रतिष्ठा करी एही मोर राजवंश कीर्ति स्तंभ करिछि स्थापन। निश्चय महाराज। सात पुरुषर गौरव पथ ऐतिह्य पथ प्रदर्शक भावी पुत्र संग पालुअछि ध्वजा। हाँ महाराज। अर्घ्य पुष्प करे धरी अभिनंदन जनांती प्रजा वर्गे मोर। निश्चय महाराज। हेले महामंत्री कहतु महाराज। शंका हुए मने अविरत न शुणी राम राज्यर कुशल वार्ता। निश्चय महाराज। महाराज महामंत्री ए प्रतापगढ़ नरेश एथिपाई नुह चिंताशील ए प्रतापगढ़ समस्त जन प्रजा आनंद रे उल्लास रे काला जपन करछंती महाराज। महाराज महामंत्री आपणक नाम शुणी बाजे शंख ध्वनि जार प्रादे सर्व प्रजा करुथांती पूजा तार की बा जस भी भवे महाराज। धन्यवाद अशेष अशेष धन्यवाद महामंत्री। ताहले आस महामंत्री ए मर विस्तीर्ण ऐश्वर्य भरा महापुण्य प्रताप नगरे आनंद रे करिवा भ्रमण। चलो सत्य शांतिर सते एही मो प्रताप गढ़ राज्य। सत्य शांतिर सते एही मो प्रताप गढ़ राज्य। सत्य शांतिर सते एही मो प्रताप गढ़ राज्य। दया क्षमा गुण रे श्रेष्ठ राजपण रे राजा विक्रम सेन राज्य भ्रमण करे। मंत्री दुले भ्रमे राजा होई आनंद। सत्य शांतिर सते एही मो प्रताप गढ़ राज्य। सत्य शांतिर सते एही मो प्रताप गढ़ राज्य। जहाँ पाई मो जसबाना उड़े से जगत नाथ रूपमु करे। राम राज्य मो स्वप्न हेउ पुण्य प्रताप गड़े कहिबि मो शासन। शिक्षार विकास पाई रहिछि सजाब सेही शिक्षा पाई आज सारा जगत। सत्य शांतिर सते एही मो प्रताप गढ़ राज्य। सत्य शांतिर सते एही मो प्रताप गढ़ राज्य। महामंत्री महाराज देवदेव महादेवंक अपार करुणारू राणी चंद्रावती मोर 9 मासर गर्भवती। निश्चय महाराज। संतान प्रसव समय प्राय एबे उपगत। तांक स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा सदा सर्वदा दासी परिचारिका निकटे आयोजित करिछि महामंत्री। निश्चय महाराज। महाराज महामंत्री आपणक निर्देश रे कोणु अणुकोणु भाई मानक खोजी आनी
ମୁଁ ରାଣୀମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଛି ଓ ମହାରାଜ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ କୁହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କର କୁଶଳ ବାରତା। ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବାସୀ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଗଣନରେ ମନରୁ ଏ ଚିନ୍ତା ତେଜ ପ୍ରତାପ ଗଣନରେ ମନରୁ ଏ ଚିନ୍ତା ତେଜ ରଖିଲେ ଶିବ ସେ ମାରିବ କିଏ ବୃଥାରେ ନୁହଁ ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରତାପ ଗଣନରେ ମନରୁ ଏ ଚିନ୍ତା ତେଜ ମହାରାଜ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣାର୍ଥୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କଣ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବେନି କି ମହାରାଜ? କୁହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଖୁସିର ବାରତା। ଦାସୀ ଦେଇଛି ଖବର ସର୍ବଶୁଭ ରାଣୀଙ୍କର କୁଶଳୀ ଅଛନ୍ତି ରାଣୀ ମନୋଚିନ୍ତା ପରିହର କୁଶଳ ଆକାଶେ କୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହସେ ଭାସେ ରୋହିତ ଗିର ପ୍ରତାପ ଗଣନରେ ମନରୁ ଏ ଚିନ୍ତା ତେଜ এই খুশি খবর শুনিଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତର ସତେ କିବା ରାଣୀ କୋଲେ ଖେଳିବ କୁଲର ଚନ୍ଦ୍ରମା। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ଆମେ କାଲ ବିଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିଯିବା ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁର ନିକଟକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜଙ୍କ ଜୟ ହେଉ। ଓ ଏ ପ୍ରାଣନାଥ ଗୁମସ୍ତା ହଁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ମାନେ ବଡିଗାର୍ଡଟିଏ ନିହାତି ଜରୁରୀ ମହାରାଜ। କାହିଁକି ନା ଯୁଗ ଯେମିତି ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଗୌରବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିପତ୍ତି ଏମିତିକି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେତେ ବେଶୀ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ତେଣୁ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାରି ଚିନ୍ତା। କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ କଥା ଘଟିପାରେ ଏ କଥା କିଏ କହିପାରିବ ମହାରାଜ? ହଁ ମହାରାଜ, ଗୁମାସ୍ତେ ଉଚିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ତାହେଲେ କିଏ ଅଛି ସେ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ହେଇପାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ? ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଲେ ମୋ ଭଣଜା ମାନେ ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ମହାରାଜ। ସେ ଏମିତି ସେମିତି ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ବେଲକେ ବାଘକୁ ବି ଦି ଫାଲ କରି ଫାଡ଼ିଦେବ ମହାରାଜ। ହଁ ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଡାକି ଦିଅ, ମୋ ନିକଟେ ହେବେ ଉପସ୍ଥିତ। ଯଥାଜ୍ଞା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ମହାରାଜ। ଇଏ ବାବା ବାଘେଶ୍ୱର, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ବାବା? ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁ ହୁଅ ଉପସ୍ଥିତ।
ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର ହେଉ ରାଜନ। ତାହେଲେ ତମେ ବାଘ? କ୍ଷମା କରିବି ରାଜନ, ଖାଲି ବାଘା ନୁହ, ମୁଁ ହଉଛି ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ତମେ ହେବ ମୋ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ହବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼। ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆସ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ଚାଲିବୁ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନିକଟକୁ। ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ, ନାହିଁ ତୋର ପରିତ୍ରାଣ। ଜାଣେ ଜାଣେ କିଛି ନ ଜାଣେ ବିଷଧର ନାଗ ସାପକୁ ତୁ ତୋ ପେଡ଼ିଆରେ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏଇ ବିଷଧର ନାଗ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋତେ ଦଂଶନ କରି ତୋର ଅନ୍ତ ଘଟେଇବ। ତୁରନ୍ତେ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଶୂନ୍ୟ। ତୁରନ୍ତେ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୁଁ ହେବି এই প্রতাপগড় রাজা। এই রাজ্য সিংহাসন পায়ে হেলে জরুরি হেলে মু সৃষ্টি করিবি নরমেধ যজ্ঞ। নেবি নেবি মাতৃ পিতৃহন্তার চরম প্রতিশোধ। মামুহা সর্কস খেলে চালিয়ে ভিতরে বাঘটা যদি খাইলা হয়ে যায় তাহলে সে রিং মাস্টারকে ছাড়েনি মামু, রিং মাস্টারকে भी ছাড়েনি, সে তা রক্ত পি চায়। હવે বাঘা হচ্ছে সেই সর্কস খেলার রক্ত মুখ খাইলা বাঘ। বাবা তু ঘাইলা বাঘ হেই পারু কিন্তু রাজা হবাটা এতে সহজ নুহরে বাবা। রাজা হবা পাই হেলে ততে তুণ্ড ঝাল মুন্ডরে মারি কার্য করিবাকু পড়িব। তু বোধে গোটে কার্য জানিনু বাবা। কଣ রানী রানী চন্দ্রাবতী সে পরা এবে গর্ভবতী, তাঙ্কু পুরা 8 পুরি 9। এইটা হচ্ছে তাঙ্কর প্রসবর শেষ মাস। আউ যদি রানী শিশু সন্তানটিয়ে জন্ম করে দিয়ন্তি তো রাজা হবাটা অসম্ভব হয়ে যাব রে ভণজা। ভণজা লাভলে লাভলে মোলো মাইলে জীব সরি দেবঙ্ক সঙ্গে ক্যা কলে। তাহলে তো এবে হি যাই রানী চন্দ্রাবতী কো মারি দেবি মামু, মারি দেবি। রানী মরিব, রানী নিশ্চয় মরিব, রানী মরিব, রাজার বংশ বি বুড়ি যাব। নাই 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 ভণজা, বাউশটাকু রহিবাকু দে, বইঁশিটাকু বি বাঁচিবাকু দে। সময়ক টিকে অপেক্ষা কর। রানী রানী প্রভাবতী এবে মরিব কিন্তু তা পূର୍ବরু তোতে গোটে কার্য হাসল করিবাকু পড়িব ভণজা। এইটা হচ্ছে কার্য হাসল করিবার সময়। রানী চন্দ্রাবতীଙ୍କ মাউসী ঝিও ভৌণী, তা না পরা পদ্মাবতী দিব্য সুন্দরী রে বাবা। তা সহিত টিকে তু প্রেম কলে কেমিতি হুଅନ୍ତା। লভ রিলেশনটা রখি দে,
সেই প্রেম মাধ্যমে তু এই রাজ্যটা রাজ্য সিংহাসনটা সহজরে পাই পারিবু বনজা তাহলে এই রাজ্য সিংহাসন পাইবা পাই হেলে মতে পদ্মাবতী সহিত প্রেম କରିବାକୁ ପଡିବ প্রেম ঠিক বুঝিছু বাবা প্রেম টিকে আরম্ভ করি দে নিশ্চୟ মাମ ନିଶ୍ଚୟ প্রেমর সাহানাইটা বজাই দে ନିଶ୍ଚୟ ମାମ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ ଲାଲେ ଲେଲେ କାଲେ ବେଲେ ଠିକ ସେମିତି ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ବଦଳେଇ ଅଭିନୟ କରିବି ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁନି ରାଜା হবে କାହିଁକି ମୁଁ ହଉଛି ସେହି ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଯୁଗର ମହାଭାରତ ଏଠି ରାଜସିଂହାସନ ପାଇଁ ହେବ 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବି ଦେଖିବି କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବେ ଆଉ ଚକ୍ର ବୁଲାଇବେ ହଁ ମାମୁଁ ହଁ ଏଠି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ନଥିବ ବେଲାଲ ସେନ କେହି ନଥିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାଘା ବାଘେଶ୍ୱର ବାଘା ପାଦ ଉଠେଇଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ପାଦ ଉଠେଇଲେ ଦଙ୍ଗା जा तोर भी दिमाग का पूरा फूल फूल ढिला हो गलाड़ी बापा धन बुढ़ा मास्टर के पणकिया शिखौचु नाए मते जदि मो चिंगुड़ी पर व्यवहार करिकी सेउल नोट आनीची ताहेले मो ना भी प्राणनाथ नुह अरे बाबा मो हौची कली जुगर गोटाई शकुनी आउ से जुगर शकुनी जेमिति बसा काठी माध्यम शहे शहे भाई को निधन कर जाइथिला ओ भी ठीक सेई परी गोटाए शकुनी साजिबी आउ समस्त को बलि पकई देबी जे रहिथिबो पत्थर घर रे बंदी सिए कहि पारिबो ये कथार संधि अरे तम मानक मु जदि सलाड तैयारी न करिची आउ लुण लंका देई जदि न चाखिची ताहेले मो ना भी प्राणनाथ नुह जय राम जी की जय।